कहाँ से वो रदीफ़ आए, कहाँ से काफ़िया आए कि जिसकी हद में तारीफ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, कि जिसकी हद में तारीफ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। और दहन का गुस्ल हो पहले सनाए हक़ ताला से, दहन का गुस्ल हो पहले सनाए हक़ ताला से, फिर उसके बाद होंठों पर कलाम मुस्तफ़ा है। कारी शाहिद अरमान साहब तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.